अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ये स्टोरी का दूसरा पार्ट है। पहला देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप पहला पार्ट इस स्टोरी का देख सकते हैं। शादी के लिए शानदार तैयारियां की गईं। शहरजाद का लिबास सुनहरे दागों से तैयार किया गया। इसके लिए समंदरों से मोती खोज कर लाए गए। इसके गलोबंद में अंडे के बराबर हीरा सजाया गया। पूरी सल्तनत और दुनिया भर से चुन कर इत्र इसकी खिदमत में पेश किए गए। इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कई दिनों तक तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, तेल और महलूल इसके जिस्म पर मले गए। मेहंदी के खूबसूरत और नाजुक नक्श से इसके हाथ और पैर सजाए गए। शादी की रात दुल्हन की सेज दूर दराज के बागों से लाए गए फूलों से सजाई गई। कमरे के चारों कोनों और बिस्तर के नीचे खुशबूदार गाव लुबान जलाए गए। लेकिन आप ये ना समझें कि ये सब बादशाह के हुक्म पर हो रहा था। वो शादी की रात से ज़्यादा उसके बाद आने वाली सुबह की तैयारियों में दिलचस्पी रखता था। दुल्हन का सर कलम करने के लिए सबसे वज़नी और तेज़ तलवार का इंतखाब किया गया और इसका खून जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन फर्श पर रखे गए। बादशाह बज़ाते खुद हर दुल्हन के लिए जल्लाद का इंतखाब करता। जितनी ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन होती, जल्लाद उतना ही ज़्यादा खूनख्वार होता। सर कलम होने के बाद खुसूसी मुलाज़म फ़र्श की सफाई पर मामूर थे। बादशाह चाहता था कि उसके जुल्म के तमाम निशानात मिनटों में साफ़ कर दिए जाएं। अगर बदकिस्मती से खून का एक कतरा भी नज़र आ जाता तो सफाई करने वाले की पूरी टीम का सर कलम कर दिया जाता। बादशाह ये चाहता था कि उसकी आवाम सिर्फ ये याद रखे कि किस तरह पहली मलका ने बादशाह को धोखा दिया, किस तरह वो बादशाह की गैर मौजूदगी में एक ग़ुलाम के साथ सोती और बाग में फहश रक़्स करती थी। उसने अपने पागलपन को एक एहसान का तासुर देने की कोशिश की। वो चाहता था लोग ये समझें कि रोज़ाना एक कंवारी लड़की से शादी करके और दूसरी सुबह उसे कत्ल करवा कर वो इन सब को एक बहुत बड़ी बुराई से बचा रहा है। वो ना सिर्फ ये चाहता था कि उसके जुल्म के तमाम निशानात मिट जाएं, बल्कि इसने ये भी यकीनी बना दिया कि बाहर की दुनिया को महल के अंदर होने वाले कार्रवाइयों की भनक भी ना पड़े। किस तरह दुल्हनों को आराम पड़े, किस तरह दुल्हनों को आरामगाह से बाहर घसीट कर निकाला जाता है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बख्शने के लिए गिड़गिड़ाती हैं, किस तरह वो ज़िबा हो जाने के बाद भी उनके जिस्म ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए देर तक फड़फड़ाते रहते हैं, किस तरह उसके पास की ज़मीन और बाज़ औक़ात बादशाह का लिबास भी खून से सुर्ख हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं चाहता था कि ये सब बाहर के लोगों को पता चले। चनाचा इस भयानक खेल में मुलव्वस पूरे अमले के कानों में इसने पिघला हुआ शीशा डलवाया दिया ताकि वो इन मज़लूम दुल्हनों की फ़रियाद और रोना पिटना ना सुन सके। और अगर ऐसा हो भी जाता तो वो ये सब किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि उनकी ज़बानें काट दी गई थीं। ये सब सुनने के बाद आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि दुल्हन के लिए ये सारी तैयारियां शहरजाद के बाप ने की होंगी, आखिर वो वज़ीर आज़म था। जी नहीं, उन सब से इसका कुछ लेना देना ना था। वो इन सब में मुलव्वस नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो रास्ता इसकी बेटी ने चुना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। वो शादी की सेज पर नहीं, कत्लगाह की तरफ जा रही थी, लेकिन वो इस मामले में मजबूर था। वो बादशाह के हुक्म पर सैकड़ों मासूम लड़कियां इस कत्लगाह में लाया था और अब सिवाय उसकी दो बेटियों शहरजाद और दुनियाजाद की के सल्तनत में कोई और कंवारी लड़की नहीं बची थी। सैकड़ों मारी गई थीं और हज़ारों इस मुल्क से कूच कर गई थीं। जब एक मुल्क पर ऐसे जालिम हुक्मरान की हुकूमत हो तो लोग यही करते हैं। जब बादशाह ने शहरजाद को लाने का हुक्म दिया तब वज़ीर आज़म ने भी वहाँ से भागने का सोचा, लेकिन उसकी बेटी ने इनकार कर दिया। वो यहीं रुककर इस शैतानी खेल से लड़ने और इसका ख़ात्मे का इरादा रखती थी। वो जानता था कि वो जवान और कमज़ोर है और उसका कोई हमायती भी नहीं है। वो ये भी जानता था कि बहसीयत एक औरत के उसका इस ताकतवर जाबर बादशाह से कोई मुकाबला ना था। लेकिन शहरजाद ये जानती थी कि बहसीयत एक औरत के वही तमाम ताकतों का सरचश्मा है।
وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھی، لیکن یہاں لائی اور قتل کی جانے والی دوسری لڑکیوں کے برعکس وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں کس طرح طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ شہرزاد ضدی اور جرأت مند ہے۔ اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ملک سے بھاگ رہا تھا، مگر شہرزاد نے اسے روک دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی شہرزاد کو زیر کرنے کے لیے ایک دو چالیں تیار کر لیں۔ حجرہ عروسی میں داخل ہوتے ہی بادشاہ جلتے ہوئے لعبان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ جذبات کی خوشبو عالیجا، شہرزاد نے جواب دیا، مجھے خون کی بو زیادہ پسند ہے۔ بادشاہ نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہاں اتنے پھول کیوں سجائے گئے ہیں؟ یہ چاہت کے پھول ہیں علی جاں، شہرزاد بولی۔ یہ سن کر بادشاہ باغیچے کی کھڑکی کی طرف گیا اور اسے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک خونخوار شخص تیز روشنی میں کھڑا تلوار تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو تم؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آج کی رات محبت نے مجھے اندھا کر دیا ہے علی جاں، شہرزاد نے کہا۔ کل صبح میں دوسری باتوں پر توجہ دوں گی، اب کوئی کل نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے کہا، سورج بادلوں کے پیچھے بھی چمکتا ہے، کل صبح ضرور آئے گی۔ شہرزاد بہت پر امید تھی۔ دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے دروازہ کھولا۔ ایک غلام نے چھوٹی سی بوری کمرے میں پھینکی۔ بوری کے اندر کوئی چیز تکلیف اور غصے سے چلانے لگی۔ جیسے ہی بوری کا منہ کھلا، اس میں سے ایک بلی نکل کر کھڑکی کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی تک پہنچتی، بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر شہرزاد کے چہرے کے سامنے تلوار لہراتے ہوئے بولا، مجھے پریشان کیے جانا پسند نہیں، یہ تو ایک بلا تھا، اگر کوئی بلی ہوتی تو کبھی یوں بھاگنے کی کوشش نہ کرتی۔ شہرزاد نے مسکرا کر کہا۔ مسکراہٹ دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے تلوار میان میں ڈالی اور کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے شہرزاد سے پانی لانے کو کہا۔ جی حضور والا، یہ کہتے ہوئے اس نے بادشاہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا، پھر بولی، پانی بالکل ایک مرہم کی طرح ہے، کیونکہ اس میں تبدیل ہو جانے کی صلاحیت ہے، بالکل ایک عورت کی طرح۔ تبدیل ہونے کی صلاحیت عورت میں نہیں، مرد میں ہوتی ہے، عورت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ بادشاہ بگڑ گیا۔ اگر آپ کے خیال میں پانی بے بس ہے تو پھر عورت بھی بے بس ہوتی ہوگی۔ شہرزاد پھر مسکرائی، اس کا سر قلم کرنے سے پہلے میں دو کام ضرور کروں گا۔ ایک تو اس سے قبول کرواؤں گا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، دوسرے اس کی یہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے مٹا دوں گا۔ بادشاہ نے دل میں تہیہ کر لیا۔ ناظرین، یہ سٹوری کا دوسرا پارٹ تھا۔ اب انشاءاللہ تیسرا پارٹ آگے کل آئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تیسرے پارٹ سے مس نہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے پہلا نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ پہلا پارٹ دیکھ لیں، اوپر آئی کارڈ میں بھی لنک آ رہا ہوگا، آپ وہاں سے اس سٹوری کا پہلا پارٹ دیکھ لیں۔ آگے انشاءاللہ اس کا تیسرا پارٹ آئے گا۔